Natay pre-workout meal. Makahatag carbs man eh. So makahatag di siya fuel. Croissant. Oh, naulaw. Thank you so much. Inolog ni kita guys. Pero kini hinatag ra ni guys. Kay anniversary man. Happy 112th anniversary sa tanang mga igsuon. Love you so much. Mwah. Tapos, syempre, ang akong pantulak is kini gihapon ang atong pre-workout drink, The Curse. The Curse? Tapos ibutang ra nato si ani nga water. Ngani kadaghan nga water kung visible sa inyong part. Okay, na. Bulingit na akong kamot. Sorry self. Love you self. You're my love, and all of you. Thank you so much, Kuya Jerry. Kuya Jerry, naghatag aning kusan. Oh yeah! Guys, hinihina lang. Wait a minute. Wait, no. Here na ta, guys. Hello, may ngapon. Hello, may ngapon. Chest day ta karon. Chest like here. Whoa, lisod sa rog here. Ang una na mong buhaton, wala sa plate sa ito butang. Gaan lang sa. So this time, magbutang na taning 10 kg outside. $15. Taas. Grabe oy. Ako daw. Gutom. Magdala tao 10. Dito na muna tayo. We'll show up again tomorrow.